سلكي بواتساب ون بستفلالي ناي مراقبي بلاتفورمز بزعبا انتاي تفطيرو بزعبا خا بددبيت ميديا استزربا زربا ابزي تارجت ميديا زبحالون استزربا زربا انتاي تعلمو خمودي ويس قال so the audience member تتولو صبغيو زولو سوات بزحات يوم بزي منم مجنان تمالي لو معلتي خاب حدا شي حساب يدويلو فلاي دياسبورا كوميونيتي تግራይውን መቀለ አዲስ አበባ ዘለኹም ቆማ አይነት እንትን ስለዘላ አነ ሱቅታይ መሪጠ ነይረ ብዝኾነ ግን ኩሉ ሰብ رديت كله نيرو خاو استفلاليو محاجتي ناي حقي سبات مملؤ تي فيديو ريدو يلو خاو خلتي اب تارجت ميدياون او ددبيت ميدياون تمحلالفن ايزملكت مسو حازو سو خص مفرت قال عينت ነገር ون نيرو حسو انتاي خم زغبر بعلي ስለዝፈልጥ صقم يبلون ናብ خصውን زقنع خون خمي مثلا تزغورو ግን قدمي خص ግን አረጋይዝ ተዛሮም ዘረባታት ናይ ሕወሓት ተልእኾዲ ኣይኮነን ቨሪፋይ ክገብረለኒ ሕወሓት ምክንያቱ አረጋይ ክዛረብ ከሎ ከም ንሕና ከም ውድብና እናበለ ይዛረብ ስለዚህ አረጋይ ምስተዛረው ዘረባ ታፔት ጽሕፈት ሕወሓት ዝተሃዎ ተልእኾዲ ኣይኮነን ውድብ ሕወሓት ኣብዚ መግለጽ ክትበለዋ ማለት እዩ ዋላ ፍቱት ፒኤልኤፍ ኦፊሻል ይኹን ዋላ ብናይ ባዕላ መንገዲ ብዛዕባ ትውልቀ ሰብ ዘለዋ ቅዋም ሊኢኻቶ ዲያ ኣይለኣኸቶን ምጽምዶ ተታሒዙ ከሰብዚ ኣሎዲ ወይስ የለን ካበይ የምጽዎ ዛረብ ዘሎ ዝብል ካብ ሕወሓት ዝጽበዮ ነገር ኣለኒ ሕወሓት መልሲ ንክትበኒ እውን ናይ 7 መዓልቲ عدمه هيبلخو أنا ناي شوعته معلتي جزء هيبلخو أو وشت شوعته معلتي السبزي عين فلتون أولنا يكونن كبعلو يلتزارو زبل ملست هالي وا سو تقولي لو حقيو زمرح مالتيو أي أولنا أيو ناتنا قوامي تزاريو تيلا حوحات أنا بقطتا نحوحات يدقفن أي قوم من زول زنوركو بقطتا نحوحات مكلاس خجمري against PLF قالسي خجمري قلع زخونه قالسي مالتي against حوحات قالسي قلع زخونه قالسي مالتي حوحات كساب حز موصم جيجاتات بالتودبه بالسلطنه بمرداتا خقالو سوئي انصار حوحات تسلفو كلهم سلاماويان حيلتات ناي بوليتيكا ودابتات ولقا سبات ليقان لاب حدا ودابه مصيوم ህዝቦም ዘድሕኑሉ ዘሳግርሉ ናይ ቃልሲ ፕላትፎርሙን ክጅምር የብዕል ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ትጅምር ኣብ ትግራይ ኣብ ባይታ ዓደ ኮይነ ክጅምር ኣየ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ አረጋይ ዝተባሃለ ሰብ ኣባልና እዩ ንሕና ዝበልናዮ ብዛዕባ ብርሃነ ዝተዛረቦ ኣብ ደደቢት ሚድያን ኣብ ታርጌት ሚድያን ንጽምዶውን ብዝምልከት أول صمدو يو أرجاي صمدو بزملكتون استزارو زروا قوام حوحاتيو انت لا خقاله سايب تزولكم زلخ مالت انت زي لاغن يو ويكعناتنا يكونن انفلطن زول قسبزي سقول العيد يزارب زلو انت لاغن تغداي لاو حقي يخيد مالتي سلاز بزيا يخيد تا قوامي نزيايا زخونه أرجع خزارب كله أب ددبيس ميديا ريهم وتخوينكم ينبوي نيرو لتتصحفوا لتوهاو سكريبت لامببيو يزارب نيرو of course كاميرامان خاوزين لعلي غريتو تتيبل يرن جن ينبوي نيرو هزون دقيمكم خطريو علىكم so بدن بكرافت غيرو دممد وسيدو زين إلكال برهانة أتصلمو
ካራክተር አሳሲኔሽን ኣብ ልዕሊኡ ፈጽም ተባሂሉ ብደንብ ተነጊርዎ ተዳልዩ ግዜ ወሲዱ ዝተዛረበ ዘረባ እዩ ናይ ባዕሉ ይኮነን ኣረጋይ እቲ ዘረባ ብሙሉ ዝተዛረበ ናይ ባዕሉ ይኮነን ብጽሑፍ እዩ ተዋሂቡ ለሃው ኣካላት እውን ይፈልጥ እየ ክልተ ሰባት ይወሞ ካብ ውድብ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ክልተ ሰባት ሓደ ስራሕ ፈጻምን ሓደ ካድረን ኣብ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ውሽጢ ዝሰርሕ ብፍላይ ከዓ TPLF ኦፊሻል ዝሰርሕ ማለት እዩ ካብዚኦም ወፃኢ ከዓ ኣብ ደገ ሓደ ጌታቸው ጥጃ ዝተባሃለን ምስኦም ጥቡቕ ርክብ ዘለዎ ፕላስ ንግዚኡ ሽሞ ይፅውዕን ግን ናይ ሕጊ በዓል ሞያ እየ ገለገለ ኣብ ጾሮና ሆስፒታል ዘረፍኩየ ገለ እናበለ ፍቐዱ ሚድያ ዝዛረብ ሓደ እውን ኣለዎ እዚኦም ብደንብ ትሬን ገይሮሞ ኣረጋይ እውን ኣብ ደደቢት ሚድያ ኣብ ታርጌት ሚድያ ምስ ተዛረበ ምሸት ኣብ ዝኾነ ዳመስተ ተራኺቦም ለኣረጋይ ረኺቦም ዓሽ ሰሪሕኻያ ሰብኣይ ክብሉ ተራእዮም ኣለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ ናይ ኣረጋይ ከም ዘይኮነ ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ ሶ ናይ ኣረጋይ ጉዳይ ናይ ህወሓት መግለፂ ትውስና ትመግለፂ ናይ ግድን ብጽሑፍ ወይ ብሚድያ ክኸውን የብሉን ለኣይ ፀዊዖም ከዘራርቡን ኣለዎም ኣረጋይ ንሕና ኢና ልኢኽናዮ ልዕሌኻ ዋፊርናዮ ወይ ክብሉ ኣለዎም ወይ ኣይንፈልጦን ሰብ እዚ ብናይ ባዕሉ መገዲ እዩ ክብሉ ኣለዎም ክልቲአን የኺዳን እየን ላየ ኣይንፈልጦ እንተኢሎም ናብ ሕጊ ከይድ እዩ በቶም ብዙሓት ጠበቃታት ዝሓቱን ዘለዎ መሰረት ናብ ሕጊ ከይድ እዩ መረዳእታ ኩሉ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ተን ቪድዮታት ተወሪደየን ስለ ዘለኹ ኣይ ናትና እዩ ተኢሉ ህወሓት ኣነ ቃልሲ ኣጌንስት ህወሓት ይጅምር ቁልዕ ብዝኾነ ቃልሲ ማለት እዩ ቁልዕ ብዝኾነ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ልምታይ እዩ ከምዚ ኮይኑ ብመሪሕነት ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ህዚ ልምታይ ኣብዚ ይርከብ እንታይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ገጢምዎ ዘሎ ዝብል ነገር ኩለን እሪ ብእሪ ብመረዳእታ ገይረ ቃልሲ ይጅምር ኣብ ዙርያ ዝዓስሉ ተቃለስቲ ሰላማዊ ቃልሲ ዝገብሩ ሰባት ብምሉ ክዕስል እየ ሓዱሽ ውዳበ እውን ክፈጥር እየ ስለዚ ብዚአና ክንከይድ ማለት እዩ ብሓፈሻ ክሳብ ሕዚ ዘሎ ነገር ጽቡቕ ሓበሬታታት ገለ መፂኑ ስለ ዘሎ እናወደብኩ ክኸደ እየ ማለት ሰው ብዚ ትሕዝዎ ኣለኩም ማለት እዩ ናባይ እናደወልኩም እንታይ ተፈጢሩ ገለገለ ሲሉ ኣብዚ ኣነ ብዛዕባ ጽምዶ ክዛረብ ከለኹ ካብ ዛላምበሳ ሓሊፈ ይፈልጥን ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን በዓል ስልጣን ኤርትራ ብኣካል ረኺበ ይፈልጥን ገለለ እየ ዝዛረብ ኣነ ኣረጋይ ዝኹላይ ልእከለ ከምዚ ኢልዎ ለብርሃም ካሳ ከምዚ ኢልዎ ለየማነ ገብረ መስቀል ከምዚ ኢልዎ ገለገለ ክብል ከሎ ካበይ ኢኻ ምፂኻዮ ከይድካ ዲኻ ኮይንካ ኣስመራ ገለገለ ልብል ነገር ብዙሓት ናይ ሌጋል ኢሹስ ስለ ዘለው እሶም ኣብ ዝምልከቶ ኣካል ክግተር ከሎ ክዛረቦ መብርሂ ክህብ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ብቐጥታ ምስ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተሓዝዩ ምስ ናይ ጽምዶ ኣካየዳ እውን ዝተሓዝዩ ካብኡ ድማ ብዝሓለፈ ብዘለለ ብምስናተይ ውልቃዊ ድሕነት ዝተሓዝዩ ለኣብነት ጀነራላት ከምዚ ኢሉ ፀሪፍዎም ኣበይ ኣብ ዳቡና ኢሉ እታ ዳቡና ዝተፃረፍኩላ ክነግረና እዩ እታ በዓልቲ ቡና እውን ተሓታቲት ትኸውን እያ ልመን ነይሮም መሰኻኽር ከቐርብ እዩ ማለት እዩ ሶ እዚኣ እያ እታ ዘላ ሓቂ ፕሊስ እዚ ፈሊጥኩም ክትፀንሐለኩም ብዙሕ ኣይትሻቐሉ ናባይ እውን ኣይትደውሉ እቲ ጉዳይ ከምዚ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካብዚ ወፃእ ዘሎ ነገር ኩሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ዝኸይድ እዩ እተካየዳ ርኢኹም ተኮይንኩም ፈለማ ኣብ ታርጌት ሚድያ ይወፅዩ ኣረጋይ ካብኡ ብፅባሒቱ ከዓ ኣብ ደደቢት ሚድያ ወፅዩ ብፅባሒቱ ከዓ ብርሃነ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሃዲሙ ኸይዱ ዝብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከቡ ሰባት ቴክስት ገይሮም መሰጅ ኣነ ንኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸድኩ ድማ ተገይሩ ናይ ስምረት ደገፍትን ናይ ብልጽግና ደገፍትን ናይ ህወሓት ደገፍትን ማዕረብ ልዕለይ ዘመተ ገይሮም for the first time in the history of Tigrayan politics by the way ናይ ህወሓት ኣክቲቪስታትን ናይ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ስምረትን ኣክቲቪስታትን ኣብ ልዕለይ ወፍሪ ክገብሩ ብሓደ ተቐናጅዮም for the first time ብስተርአ ዝገርም amazing ታሪክ እዩ ኮይኑ ተመዝጊቡ so ካምፔን እዩ ናይ ወፍሪ ሽም ምጥፋእ ካምፔን እዩ ልተዋደደ እዩ ልተመረሐ እዩ
ብዙሓት ዩቲዩበራት ብርሃነ አዲስ አበባ ሃዲ ሚሊዮን ክዝጋዋ ንሪአን ኣለና እዚ ብዛዕባ ታርጌት ሚድያ እውን እዚ ምልከት ማለት እዩ ቴሌኮሙኒኬሽንን ሕግን ብዘይፈቅዶ ኣገባብ ኮንቨርሴሽን ናብ ሶሻል ሚድያ ምጥልሑ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሚድያ ኤቲክስ ብዘይተኸተለ መልክዑ موزعو تحتاتي يقورو زي بديبلوما التمرقة قول عزي كابينا كوليج خم تمرقين تو كوليج ون وي لايسنسو خحدو قولو وي كعا اتو كوليج كعد صولو مالتي خساب خندو يخيد جلوبال كوليج يما قال زركب خساب خندو خيد يعني سلازي بزي انا خنكيد سويلكم ابكيدي تخطاتلو بزي مسرت انا كاو حتى لو ملسي يصبيه مالتي سلا سمعكمني يغني لي لبعال لدت ون انكو عبد حكم خبل يدلي بزي غاطامي ثانك يو سو ماتش